Naimbag na sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runan na damdamag dito PTV Cordillera. May salaanganan nga aldaw, maangay yan dagiti highlight event iti Panagbanga 2025. Nuan niya dagiti baro ang mapadaanan ang mabuya, daytoy ti detalye. Agsaruno ang mabuya intun umay a weekend dagiti dadakkel nga aktibidad iti Panagbanga 2025. Para iti Grand Street Dancing intun Sabado, 5 competitors at drum and lark ken 7 a festival dancers iti aglalaban. Pasatanday iti St. Louis University Marching Band, Philippine Military Academy Band ken Citizens Brigade Band ang magapupay ijay Dasmariñas, Cavite. Record-breaking mati 4 a floats a pumaset iti Grand Float Parade. Sang 12 ti competing small float ken may saan non-competing. Siyamat ti competing medium-size float. Iti large float, sang 14 ti competing ken 2 ti non-competing large float. Tinawon met nga adda ti floral float ti lokal a gobyerno ti Baguio City, SM Baguio, Department of Tourism, Baguio Country Club ken may sapay a hotel. Ang malaking contributing factor dito sa pagdami is the small floral float and floral cart entry kasi pinayagan natin ng motorized and non-motorized entries. So yung para yung mga maliliit na associations makakasali. Kagiddan ti madama ang campaign period dagiti senador kan dagiti party list, mapalpalagipan dagiti politiko ang maipawil iti panagkampanya iti parada. Pero marami na ho nagpahiwatig na sasali. Ang arrangement lang natin, dapat sumali na lang kaya dito sa mga politician natin sa City of Baguio. This is not a political activity, no? Wag niyong gagawin sana na political activity itong Panagbenga 2025. So yan ang pasabi namin sa kanila. On the other hand, we have a committee that goes around the city before, during, and after to take down their tarpaulins. We have provided and mobilized a group of marshals that will handle the taking down and removal of such greetings. Iti manamnama manen a panagadudag iti tattao nga agbuya iti dadakkel nga aktibidad, impanamnama ti Baguio City Police Office ti panangipaayda iti seguridad iti publiko. Kung anong sinabi po nila kanina, if they are prepared, BCPO also prepared for a maginhawa at ligtas na selebrasyon ng Panagbanga. Kabayatan natap no maisurot iti kinapintas dagiti pagpasyaran dagiti comfort room iti Baguio City. Plano ti lokal a gobyerno nga ipatakder dagiti restroom a maitunos iti ASEAN standards. Daduma detalye ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. Panggap ti lokal a gobyerno a papintasen ken manayunan pay dagiti para publiko a comfort rooms iti Baguio City. Sigon kini Mayor Benjamin Magalong, dagiti ma-upgrade ken maipatakder a restrooms ket maitunos metlang iti ASEAN standards. Plano ti lokal a gobyerno nga unaan na patarimaan ti comfort rooms iti Burnham Park ken Harrison Road. Adala ang dagiti papeles a kasapulan a maurnos. Natapos lang natin kasi may mga certain legal issues eh. Once na okay na, naayos na natin talagang standard na. Yung katulad na nakikita natin sa botanical at dun sa right park. Ganun na talaga lahat ang mga CR natin dito. Idila ang 2023 nagunod ti Baguio City ti ASEAN Public Toilet Award iti naangay nga Association of Southeast Asian Nations Tourism Standard Awards. Idila ang Enero ita-atawan nagunod manan ti kapada nga award. Ni Manang Rachel manipod San Fernando, Pampanga. Na-amaze iti nagusar iti comfort room iti right park. Kita namin na parang na-amaze po kami sa sobrang ganda niya. Sabi ko po sa mga bata, subukan natin pumasok, tingnan natin yung restroom sa loob. Parang ang ganda-ganda, sabi ko po sa kanila. Kaya pumasok po kami, ayun ang ganda nga. Para kenkwana, napatag a kanayon a nadalos ti restroom tapno saan na pagtaudan iti sakit. Mamati ti mayor, adagitoy a comfort rooms iti mangipakita ti values, kababalin, ken kinadalos dagiti umili iti syudad. Well, alam mo, kung gusto mo malaman kung anong ugali ng mga tao sa isang bahay, di ba? Tingnan mo yung CR. Doon pala, malalaman mo na kagad kung anong ugali ng anong behavior ng mga tao doon. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runan na damdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube.
Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena, na imbag nga aldaw.